Team Caripas na. Ayan. May picture. Pwede nyo naman picture hawak-hawak. Salamat po. Sa kabila. Sila, video. Salamat po sa pasopas, ano? Saka sa pandesal. Patinapay. Ayan, nasa barangay Bulang, Charity Ride. Pulacos. Yun po yung ating tina-charity yun. Kita po natin yan. Yung tatlong yung tatlong nakamas. Sana po, matulungan natin siya. Sila ano po. Salamat po sa inyo.